बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का मुझसे अभी उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम में आ गए हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर कर्फ्यू तोड़ने का फ़ाइन आया है जो कि 10,000 रियाल है। अब वो 10,000 रियाल फ़ाइन के ख़िलाफ़ अपील दायर करना चाह रहे हैं। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप अपील दायर करें तो आपको 3 चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो पता होनी चाहिए। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप जब रिक्वेस्ट भेजें तो ये कबूल करवाएं कि भाई मैं उस वक्त ज़रूरी काम से था, या इंसानी बुनियादों की वजह से मैं लत से ताज़ियत के लिए गया हुआ था, या लत से अब मेडिकल सिचुएशन हो गई थी, या इस तरह के जो रीज़न समझ में आए। ये नहीं कि मैं रोटी लेने गया हुआ था, मैं जो है मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अबशर में लॉगिन करने के बाद कहाँ से अपील की जाती है। आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और मैं सबसे पहले आप सब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि सिस्टम से कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे सिस्टम से कोई भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, चाहे वो जवाज़ात को हो या किसी भी जुर्माने के ख़िलाफ़ अपील हो, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सिर्फ कर्फ्यू नहीं, आपके साथ अगर और भी कुछ हुआ है, जैसे कि बाज़ लोगों का ऐसा होता है, लोग यहाँ आ जाते हैं, काम नहीं बन रहा, एग्जिट एंट्री नहीं लग रहा, इस तरह की सारी चीज़ें हैं अबशिर के सपोर्ट डेस्क में आपको मिल जाएंगी। जो वीडियो में जो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि कितने ऑप्शंस हैं और आप क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। और अबशिर आपके लिए इट्स ऑनलाइन ऑफिस, यानी कि जब आप पहले ऑफिस जाके अपने काम निपटाते थे, अब वो काम आप अबशिर के ज़रिए करवा सकते हैं, यानी कि जवाज़ात की सारी सर्विसेज अबशिर में आ गई। तो भाइयों, ये है अबशिर का पोर्टल। यहाँ पर 2 किस्म के अबशर हैं, एक बिज़नेस जो कि कफ़ील और कंपनीज़ और इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए होता है, और एक है इंडिविजुअल्स के लिए। अब ज़्यादातर यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें आएंगे, जिनका वीज़ा इन्वेस्टर का है, जो कफ़ील के बगैर काम कर सकता है। ठीक है। और ये इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक किया आपने, यहाँ आईडी खुल जाएगी आपकी। सबसे पहले इंग्लिश करना है इसको ताकि आप लोगों को ईजी रहे। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और जो इमेज कोड है वो डालना है। तो पहले मैं ये डाल के मैं एक्सेस कर लूँ पहले। अब यहाँ पर OTP आएगा, OTP जो आपके SMS आपके मोबाइल पर आएगा, उसके बाद हम एक्सेस करेंगे। जब आप OTP डाल देंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल कर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, माई सर्विसेज, व्हीकल सर्विसेज, मेंबर्स और वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अगर आपको कर्फ्यू के बारे में अगर आपको अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना है तो उसके लिए सिंपल है, माई सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में, माई सर्विसेज में सर्विसेज पे क्लिक करें। सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाके देखें, यहाँ पर लिखा आएगा जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कबूल, मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर अ मोबाइल फॉर तवक्कलना ऐप। तवक्कलना एक रूमिंग ऐप है, वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी आपने चेक करना है मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाए, लिजान अल नज़र फिल मुखालफात है, या पढ़ रहे हैं, लिजान अल नज़र फिल मुखालफात मना तजव्वुल। आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये विंडो चलेगी। उसके बाद ये सर्विस आपने जैसे आपसे सिलेक्ट कर लेंगे, लिजान अल नज़र फिल मुखालफात, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, सर्विस नेम। सर्विस नेम में आपने सिलेक्ट करना है अपना एरिया। अब एरिया कैसे पता चलेगा? अब एरिया आपको यहाँ से पता चलेगा, लजनत मुखालफा मना तजव्वुल बिमंतक़त नजरान, मंतक़त जीज़ान, हदूद शिमालिया, तबुक, हाइल, क़सीम, असीर। असीर के बाद है अल-बहर, जौफ। आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप रियाद में हैं तो रियाद सेलेक्ट करें। अगर आपने मक्का रीजन में अगर आपका फ़ाइन हुआ है तो आप मक्का सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर एक और विंडो खुल के आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप चाहें तो इंग्लिश में लिख लें, चाहे तो अरबी में लिख लें, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि आप अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो सिंपल तरीके से लिखें। बाज़ लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं, लंबा चौड़ा। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट आपने क्लियर लिखना है। जो भी सब्जेक्ट जैसे आप करते हैं कि डिस्प्यूट ऑफ कर्फ्यू, डिस्प्यूट इशू, या जो भी, या फ़ाइन नंबर आप डाल सकते हैं,
ویلیشن آئی ڈی جیسے کہ آپ کی بنتی ہے جیسے ویلیشن آئی ڈی جو بھی آپ کا نمبر ہے جو بھی ہے، اس کے بعد یہاں میسج میں آپ لکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، آپ یہاں پہ پوری ٹائپنگ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس 1024 کیریکٹر ہیں، اس میں آپ کو اپنی پرابلم جو ہے ایکسپلین کرنی ہے اور اس کے بعد ثبوت دینا ہے. ثبوت کیسا گورنمنٹ کہہ رہی ہے، یہاں پہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں گورنمنٹ پوچھ رہی ہے تمکن المستخدم من تقدیم الاعتراض له لأحد افراد الاسرة والعمالة ممن ليس لديهم حساب في ابشر مع تعبئة بیانات و ارفاق الثبوتیات. یعنی آپ یا ابشر کے ذریعے اپنے لیے اور آپ کے فیملی ممبرس کے لیے اعتراض ان کے بہاف پہ آپ ڈال سکتے ہیں، ایون آپ کے امپلائیز بھی، اگر آپ کے پاس امپلائیز ہیں جیسے کہ ہاؤس میٹ وغیرہ بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یا سعودیوں کے پاس جو امپلائیز ہوتے ہیں، تو وہاں سے یہ ڈال سکتے ہیں. ادھر فل کرنا ہے. اس کے بعد یہاں اٹیچمنٹ کے کمنٹس دینے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا آپ نے اٹیچ کیا، میڈیکل رپورٹ اٹیچ کی، میڈیکل رپورٹ فار ایگزامپل، یعنی میڈیکل رپورٹ پلس جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد اٹیچمنٹ کی چیزیں لگانی کہ ہم اس وجہ سے گئے تھے، اگر آپ میڈیکل کے لیے گئے تھے، جو مطلب جو سمجھ میں آئے، جو ریزن سمجھ میں آئے وہ آپ نے ڈالنے ہیں. اس کو جب آپ اپلوڈ کر دیں گے، اچھا اپلوڈ کرنے کے لیے بھی صرف 2 فائلیں ایکسیپٹ ہوں گی، یا پی این جی یا پی ڈی ایف. تو آپ کوئی بھی فائل بنائیں اس کو پی این جی میں سیو کریں، جے پی جی میں نہیں، یا پھر پی ڈی ایف میں سیو کریں. پی ڈی ایف میں سیو کرنے کے بعد آپ کو جو ہے صرف اور صرف سینڈ پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ سینڈ پہ کلک کریں گے ریکویسٹ ان کو چلی جائے گی. اس کے بعد وہ لوگ اس کو ریکنسیڈر دیکھیں گے، چیک کریں گے، اور اگر کچھ ہوگا تو وہ آپ کے پاس ان باکس میں ڈراپ کر دیں گے. اب آپ پوچھیں گے ان باکس کہاں ہے، تو وہ چلو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو جیسے ہی آپ لوگ اسکرول اپ کریں گے، تو یہاں پر آ جاتی ہے آپ کے پاس نیو، ان باکس اور سینٹ. جو بھی آپ جیسے ابھی یہ نیو ہے نا، نیو جیسے ہی سینٹ جب آپ بھیج دیں گے سینٹ میں آ جائے گی. اس کے بعد جو بھی آپ کو رپلائی آئے گا وہ ان باکس میں آئے گا. تو آپ کو ان باکس چیک کرنے کے لیے سیم وہی پروسیس اپنانا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، مائی سروسز، اس کے بعد جنرل سروسز، اس کے بعد جنرل سروسز کے بعد ڈاکیومنٹ سینڈ. جس طرح ہم لوگ آئے ہیں اس اسٹیپ پہ، اسی طرح آپ یہاں پہ ان باکس میں ابشر کے ان باکس میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ وہ ریجیکٹ ہوئی، ایکسیپٹ ہوئی. ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ سیم کیس آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں 1 ریکویسٹ، 2 ریکویسٹ، 3 ریکویسٹ، اس طرح آپ کام خراب کر رہے ہیں اپنا. 1 ریکویسٹ بھیج کے سکون سے بیٹھیں، 7 سے 21 دن 25 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ریکویسٹ کا آنسر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آنسر نہیں آئے گا. یہ ہیلپ ڈیسک ریکویسٹ کریٹ جب ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے چھوڑ دی جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز سسٹمائز ہے، ان کو ساری پینڈنگ ریکویسٹ کلوز کرنی ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی، اور اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں کیا لکھوں، کون سا ریزن ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئے تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.